Guys, tuturuan ko kayo kung paano alisin ang pagkakalak ng inyong Android phone or tablets kung nakalimutan nyo na ang password nito. First, turn off po natin ang device. Power off pala. Power off. Okay, so just wait for just a second. 5 or 10 seconds. So guys, my phone has been turned off. You can click this power on button and yung panghina ng music. So guys, pagsabay nyo lang sila. Pagsasabay nyo lang sila, para bukas ito, tapos pumunta sa recovery mode. So, ito na natin sabayan guys. So, nakita nyo guys, nasa recovery mode. So guys, hanapin nyo yung wipe data factory reset. Nasa pangatlo ko yun. So, yung pangpili nyo, yung music, yung plus, tsaka minus. Kung select nyo na, click nyo yung power on button. So, yan na so, hanapin yung yes. Yan. Yes. So, click nyo na naman ulit yung power on button. So guys, yan, nagla-loading na yan. So, reboot system now. So guys, yan na, magre-reboot na niya na yung Android phone. Oh, no, ako naman. So guys, kung ayaw nito mag-reboot, mas mabuting alisin nyo muna ang inyong battery, tas ilagay nyo ulit. So guys, nakita nyo, naglo-loading na. So, nag-open na ang phone. Mag-open at Android phone, tapos papabilisin natin yung Android phone natin. Isasali ko na rin yun dito sa video to. So guys, nakita nyo, tagal-tagal kasi nire-reset ko iba. Yan guys, naalis na yung password, nag-open siya mag-isa. Nag-open na ang ating Android. So, kita nyo, malaglag pa. So, first, punta kayo sa settings. Hanapin nyo yung kung wala pa kayong developer option, sulit nyo to. Hanapin nyo to, build time. Tapos pindutin nyo 7 na beses. And sasabihin nyo nun, you're developer now. Tapos makita nyo to, developer options. Kung sa ibang device wala pa to, gawin nyo yung sinabi ko. Tapos on na. Tapos, pumunta kayo sa window animation scale, gawin nyo ito off, pati yung isa yung transition animation scale. Yung sa ibang tablet or phones, talo yan, i-off nyo silang talo. Tapos force GPU rendering, show touches. So guys, yan guys, nakita nyo na ang bilis-bilis guys. Yan lang video para sa Aaron.